முடியல என்ன மாடு நக்கிடுச்சா? மாடல்ல இது வந்து ஒரு ஃபேஷன் தான். ஃபேஷனா? അതൊന്നും ഇല്ല. உங்களோட ക്യൂട്ട് ലുക്ക് എല്ലാം പോയിடுச்சு. உனக்கு என்ன வேணும்? எனக்கு உன்னதான் வேணும். ஆனா இப்ப இல்ல, கல்யாணத்துக்கு அப்புறம். வெயிட். என்னெல்லாம் இருக்கு? പൊറോട്ട ഉണ്ട്, മസാല ദോശ ഉണ്ട്, ചപ്പാത്തി. തൈര് സാധനം கிடைக்குமா? ബോണ്ട கிடைக்குமா? ഒന്നും വേണ്ട പൊക്കോ. ഇത് என்ன ரெஸ்டாரண்ட் மாமா? வா வெஜிடேரியன் ஹோட்டல்ல போயிடலாம். വാ നമുക്ക് പോവാം. ആ ഇரு நான் பக்கத்துல இருந்து எவ்வளோ நாளாச்சு. എടിയൊരു ഹോട്ടൽ സുമാരി. நீ என்ன கெட்ட போறேല്ലേ? அப்ப ஏன் വാ நான் നമുക്ക് வர പോവാം. மாட்டேன். ഇപ്പടിയാണ് ശരിയാവാത്. വാ. மாமா ப்ளீஸ். ഐ ആം സോറി ജെസ്സി. കുഴപ്പമില്ല. சோரியா? அவள யாரு? അവള് சோரி கேக்குறதுக்கு யாருடி நீ? ജാനകി. നാനാ ഞാൻ അവരുടെ പൊണ്ടാട്ടി. பொண்டாட்டியா? என்ன மாமா அப்படியொன்னும் இல்லை. நீ அவளை கல்யாணம் பண்ணிருக்கா? அப்படியொன்னும் என்ன இல்லை. ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க? ஆ, ஜானகி. என்ன மாமா நீங்க என்ன ஏமாத்திட்டு இருக்கீங்க? ജാനകി അപ്പടിയൊന്നും ഇല്ലേ. നീ അഴാത് ജാനകി, അഴാത്. അപ്പടിയൊന്നും അല്ലേ. அவங்க എന്റെ പൊണ്ടാട്ടി അല്ലേ. அப்பா கிட்ட அம்மா கிட்ட சொல்லி கொடுப்பேன். അവങ്ങളാണ് സത്യം. அவள் உன்னோட பொண்டாட்டி தானே. വെറുതെ പൊണ്ടാട്ടി അല്ലേ. അതൊന്നും എനിക്ക് தெரியாதுன்னா அப்பா അമ്മാவை കൂട്ടിട്ട് വരുவேன். അയ്യോ വേണം. எனக்கு நீதான் வேணும் மாமா. சத்தியம் பண்ணி கொடு സത്യം மாமா. സത്യം சத்தியம். ഉന്മേലെ സത്യം. അവളെ ഫ്രണ്ട് ഇതാ പൊണ്ടാട്ടി അല്ലേ. போக மாட்டேல்ல. ഹാപ്പിയാ? சத்தியம். சரிங்க மாமா. என் செல்ல மாமா. நான் போயிட்டு வரேன். ടൈം ആச்சு. പോ കിളമ്പ്. பாய். ടാറ്റ. ജെസ്സി, ഐ ആം സോറി. അല്ല, നിനക്ക് ആ കൊച്ചിനെ കെട്ടിക്കൂടായിരുന്നോ? ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ കുഴപ്പം? അതൊന്നും നടക്കില്ല. അതെന്റെ ചേച്ചി റോച്ച. ഓ, എനിക്കതൊന്നും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല ജെസ്സി. നോക്കട്ടെ. സച്ചിയല്ലേ? ആ ജെസ്സി. ജോർജ്! ഹായ്.